Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Thank you. Yan, wish mo na, wish. Ang haba, nobela ba yun? So, yun na. Dito talaga kami nakatira. Sa bundok na ito. Nahuli kami ng may data ba yun? Oo na kayo I will make them give. Hi Kim, how are you be? Yan, nanganak na ang Kimi ko. Kumusta na be? Yan. 3 lang po. 2 lalaki, 1 babae. April 30. Ano be? Kimi? Kimi, look at me Kimi. Kimi. Pagod pa siya. Ayan po. Oh, hi Kim. How are you, baby? Oh, you drink na. You drink na, baby. Oh, ayan na. Ayan na siya. Tita. Ayan na. Ayan na. Didi ng didi. Ayan na. Ayan siya. Ayan. Wow. Very good. Itong isa. Then ito pa isa. Nandito. Halika. Basang-basa pa. Ano ka, dada? Thank you, Becky Kim. Hi, Kim. You know. April 30, 2 boy, 1 girl. How are you, Kimi? Kimi. Yan na po yung bagong panganak ng Bacon Baby. Bila, linis, baby. Thank you, April 30 na.
Oh, busy baby. Hansa, ang tatay na makulit. Iba ugali. Stoy. Hansa. Matrim ka na, be? Kalbo ka ta? Hi, Hansong. How are you, baby? Yun. Tignan natin yung anak mo. Doon yung anak mo.